কংগ্রেস যেখানে চিন্তা থামিয়ে দেয় সেখান থেকে আমাদের কাজ শুরু হয়। বরাক সফরে বিরোধী কংগ্রেসকে কটাক্ষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। ये कांग्रेस वालों के दिमाग का ताला जहां बंद हो जाता है ना, वहां हमारा काम शुरू हो जाता है। প্রতিকূল আবহাওয়া পরিস্থিতি উপেক্ষা করে শিলচরে প্রধানমন্ত্রী মোদী। শিলচরে 23,550 কোটি অর্থাৎ পাহাড় সম টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন এবং শিলান্যাস করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। শিলচরে ফ্লাইওভার নির্মাণ হলে যানজট সমস্যা চিরতরে দূর হবে বললেন প্রধানমন্ত্রী। শিলং শিলচর এক্সপ্রেসওয়ের জন্য দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দ্বার খুলে যাবে দাবি করলেন মোদী। শিলচর শিলং হাইস্পিড করিডোর আসামবাসীর স্বপ্ন ছিল, বিজেপির হাত ধরে পূর্ণ হতে চলেছে। শিলচর শিলং হাইস্পিড করিডোর তৈরি হলে উন্নত হবে বরাক। বরাকের কৃষি গবেষণায় সহায়তা করবে পাথারকান্দির কৃষি মহাবিদ্যালয়। কৃষকদের কল্যাণে বিজেপি সরকারের লাগাতার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। পিএম কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পে এখনো পর্যন্ত 30,000 কোটি টাকা কৃষকদের দেওয়া হয়েছে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। উপকৃত হয়েছেন বরাকের হাজারো কৃষক বললেন মোদী। কংগ্রেসের জন্যই বরাক পিছিয়ে পড়েছে, বিজেপির আমলে ধীরে ধীরে উন্নত হচ্ছে বরাক। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে মধ্যপ্রাচ্যে আটকে পড়া ভারতীয়দের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেছে দিল্লি জানিয়েছেন মোদী। শিলচরের অম্বিকাপুরে প্রধানমন্ত্রীর সভা ঘিরে জনপ্লাবন। প্রতিকূল আবহাওয়া পরিস্থিতি উপেক্ষা করে আজ শিলচরে পৌঁছালেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী তিনি শিলচরে বুধুরাল বাইপাস এলাকায় বিশাল জনসভায় অংশ নেন। প্রধানমন্ত্রীর সভাকে ঘিরে এলাকায় দেখা দেয় ব্যাপক জনসমাগম। এই সফরে বরাক উপত্যকার উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রায় 23,550 কোটি টাকার একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন এবং শিলান্যাস করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এর মধ্যে রয়েছে পাঁচগ্রাম থেকে বরাপানি পর্যন্ত প্রস্তাবিত এক্সপ্রেস হাইওয়ে প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং শিলচরে ক্যাপিটাল পয়েন্ট থেকে রাঙ্গিরখাড়ি পর্যন্ত প্রায় 3.5 কিলোমিটার দীর্ঘ উড়াল সেতু নির্মাণের প্রকল্প। এছাড়াও বরাকের পাথারকান্দিতে প্রথম কৃষি মহাবিদ্যালয় স্থাপনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, এই কলেজ বরাকের কৃষি গবেষণা এবং কৃষকদের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। শিলচরের বিশাল জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বরাক উপত্যকার সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহসিকতার জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। এই অঞ্চল শুধু অসমকেই নয়, উত্তর পূর্ব ভারতের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গেও গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ রক্ষা করে। প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, শিলচর শিলং হাইস্পিড করিডোর নির্মিত হলে বরাক উপত্যকা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠবে। এর ফলে বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে এবং যুব সমাজের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। এদিন বক্তব্যের মধ্যে কংগ্রেসকে কটাক্ষ করতেও শোনা যায় প্রধানমন্ত্রীকে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 70 বছর ধরে কংগ্রেস উত্তর পূর্বকে দিল্লি এবং দেশের মূল ধারার উন্নয়ন থেকে দূরে রেখেছিল, কিন্তু এনডিএ সরকারের আমলে উত্তর পূর্ব নতুন গতিতে এগিয়ে চলেছে। শিলচরে এলাকায় সেখানে অনুষ্ঠিত প্রধানমন্ত্রীর জনসভাকে ঘিরে এদিন এলাকায় তৈরি হয় উৎসব মুখর পরিবেশ। আজকে প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল, ক্যাবিনেট মন্ত্রী কৌশিক রায়, মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল, সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্য, সাংসদ কৃপানাথ মালা, রাজ্যসভার সাংসদ কনাথ পুরকায়স্থ, মিহির কান্তি সোম, বিধায়ক বিজয় মালাকার, বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী, বিধায়ক নিহার রঞ্জন দাস, বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ, বিধায়ক করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়া সহ আরো অনেকে। हम बराक घाटी को फिर से व्यापार कारोबार का बड़ा हब बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। आज इस दिशा में एक बहुत बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। आज करीब 24,000 करोड़ रुपए के शिलांग सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर का भूमि पूजन हुआ है। 24,000 करोड़ रुपए कितने 24,000 करोड़ रुपए कितने ये जरा कांग्रेस वालों को पूछना, जरा कागज पेन देना और उनको कहना कि जरा कागज पर 24,000 करोड़ लिखो तो कितने जीरो लगते हैं, आएगा नहीं उसको।
ये कांग्रेस वालों के दिमाग का ताला जहां बंद हो जाता है ना, वहां हमारा काम शुरू हो जाता है। ये नॉर्थ ईस्ट का पहला एक्सेस कंट्रोल हाई स्पीड कॉरिडोर होगा। साथियों, ये सिर्फ एक हाईवे प्रोजेक्ट नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट के लोगों के दशकों पुराने इंतजार का अंत हो रहा है। इस कॉरिडोर से सिलचर, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा, ये सब राज्य कनेक्ट होने वाले हैं। इन तीनों राज्यों से आगे बांग्लादेश और म्यांमार है, और फिर आगे दक्षिण पूर्व एशिया का विशाल बाजार है। यानी बराक घाटी एक बहुत उज्जवल भविष्य की तरफ जुड़ने का आज शिलान्यास कर रही है। इसका फायदा असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट के किसानों को होगा, यहां के नौजवानों का होगा। इतनी अच्छी कनेक्टिविटी वाले ये सारा क्षेत्र बनने से इस पूरे क्षेत्र में इंडस्ट्री को बल मिलेगा, टूरिज्म को फायदा होगा, और सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान का कोना कोना आसानी से आप सबको से जुड़ जाने वाला है। साथियों, आप सभी यहां सिलचर में ट्रैफिक को लेकर भी काफी परेशान रहे हैं। अब सिलचर फ्लाईओवर से ये समस्या भी कम हो जाएगी। सिलचर मेडिकल कॉलेज, एनआईटी सिलचर और असम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे युवा साथियों के लिए ये बहुत अच्छी सुविधा हो गई है। इससे आने जाने में उनका बहुत ही कीमती समय बचने वाला है। साथियों, डबल इंजन की बीजेपी सरकार असम की रेल कनेक्टिविटी पर भी बहुत अधिक काम कर रही है। खासतौर पर रेलवे का विद्युतीकरण हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता रहा है। अब असम का 2500 किलोमीटर से अधिक का रेल नेटवर्क अब इलेक्ट्रीफाई हो चुका है। अब यहां भी तेज गति से ट्रेनें चल पाएगी। इससे बराक वैली के स्वच्छ वातावरण को भी फायदा मिलेगा। साथियों, बराक वैली के किसानों और यहां के चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों का असम के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। डबल इंजन सरकार किसानों के कल्याण के लिए निरंतर कदम उठा रही है। कल ही गुवाहाटी से मैंने पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी की है। अब तक पीएम किसान सम्मान निधि का
देश के किसानों को लाखों करोड़ रुपया और अकेले हमारे असम के किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा असम के किसानों को मिल चुका है। अब आप सोचिए, हमने 10 साल में यहां के किसानों की जेब में 20,000 करोड़ रुपया उनके जेब में दिया। ये कांग्रेस वालों ने 10 साल राज किया। प्रधानमंत्री तो असम से चुन करके गए थे, उसके बावजूद भी एक फूटी कोड़ी नहीं दी, एक फूटी कोड़ी किसानों को नहीं दी। हमने 20,000 करोड़ रुपया दिया है।